Un influencer es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto. Entenderlo es tan fácil como preguntarte, ¿comprarías la medicina que tu médico te recetó o solo prepararías el remedio casero que tu vecina te recomendó? La credibilidad es mucho mayor en la primera opción. Sabes que tu médico se ha preparado por años para brindarte las mejores opciones para tu salud. De la misma manera, debemos comprometernos con nuestra santidad para que lo que profesamos no sean solo palabras vacías, sino un genuino ejemplo de nuestro estilo de vida. El influencer. Durante este mes estamos hablando acerca de la serie El Influencer. Gedurende deze maand spreken wij over de influencer. El arma más poderosa que tiene una persona para persuadir a otra En de grootste wapen dat iemand bezit om invloed uit te oefenen over een ander, es su propia vida. is zijn eigen leven. Es quién es, Het is wie of zij is. sus valores, Zijn waarden, sus principios, de principes, su veracidad, hoe su goed hij honestidad, is, hoe rechtvaardig hij is, su eerlijk, justicia. zijn rechtvaardigheid. El arma más poderosa Het grootste wapen que usted tiene die u bezit, es usted mismo, bent u zelf. es su persona Het is wie u bent, o su personalidad. uw persoonlijkheid. En el día de hoy yo quiero tratar de transformar esa mala imagen En vandaag wil ik de verkeerde beeld o por lo menos quitarle proberen weg te nemen la mala imagen que se le ha dado a esa palabra, die dat woord heeft gekregen. santidad. Heiligheid. Esa palabra ha tomado como polvo, Dit woord heeft stof met zich suena meegenomen. como a cajón, Het klinkt oud, antiguo. heel oud. Pero yo quiero hoy, Maar vandaag haré todo el esfuerzo para limpiar esa mala imagen wil ik die verkeerde beeld y darle una veranderen. imagen correcta conforme a la palabra En de een Dios. juiste beeld geven conform het woord. Miren que en los Salmos, In psalmen, en el libro de Reyes también dice muchas veces: ook in koningen, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. staat er aanbid hem in zijn heiligheid. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios acerca de la santidad? En weet u wat het woord zegt over Que heiligheid? es hermosa, Dat het mooi is. que es bonita, Dat het prachtig que is. es bella. Dat het mooi is. Pero si nosotros tenemos un concepto Maar als wij een concept hebben errado, die verkeerd si is. pensamos que la santidad es difícil, En wij denken dat heiligheid si heel pensamos moeilijk que es is. difícil servir a Dios, Wat is het moeilijk om God te dienen? antes de comenzar la batalla, Voordat de strijd begint, ya la perdimos. hebben wij al verloren. Déjeme ilustrárselo. En ik zal het illustreren. Los Estados Unidos han sido muy astutos a la hora de iniciar una batalla. De VS is heel slim geweest op het moment dat zij een strijd gaan ¿Sabe usted qué es beginnen. lo primero que hacen los Estados Unidos cuando van a comenzar una guerra? Weet u wat het eerste is wat de VS doet wanneer ze een strijd gaan beginnen? Bautizan esa guerra con un nombre, le llaman operación, Zij geven die oorlog een naam. y le dan un nombre que dé prestigio, buena imagen, Een naam die een goede beeld geeft. que se presentan a sí mismos como los salvadores del mundo. En ze laten zichzelf Mire, tonen als no helden tengo van de problema wereld. con ello, estoy diciendo cuál es la astucia que usan. En ik heb hier geen moeite mee, want het is heel wijs van hun. Por ejemplo, Bijvoorbeeld, la guerra de Vietnam desde el año 1957 hasta el año 1975. de oorlog van Vietnam in 1900. ¿Sabe cómo le llamaban a los opositores? Weet u hoe ze de Le tegenstanders llamaban noemden? los comunistas de Vietcong. De communisten van Vietcong. Procuraban desacreditar al enemigo. Zij zorgden ervoor om hen te minachten. Es un sistema Het is een systeem antihumano. die niet menselijk Con ello is. procuraban que todo el mundo se volviera en contra Hiermee wilden ze dat iedereen del país que estaban invadiendo. tegen het land ging die zij wilden ¿O qué le parece a veroveren. ustedes la invasión de Beirut 1983? Of de invasie van Beirut 1983. in 1983. ¿Sabe cómo le llamaron ellos a su operación? Weet u hoe zij hun operatie noemden, hun oorlog noemden? Operación estableciendo la paz. Terwijl ze een operatie die de vrede Cuando había un sticht. conflicto entre palestinos y la gente del Líbano, Wanneer een conflict was
Se llamaron a sí Dus de mismos Palestijnen, los establecedores de la paz. Zeiden ze, wij stichten vrede. Venimos a esta situación, a este conflicto, a traer la paz. We komen hierheen om vrede te brengen. O en el año 1990, cuando Irak invadió a Kuwait. Of 1990 toen Irak Cuba binnenkwam. Como habían tenido un conflicto, habían perdido la guerra de Vietnam, En omdat ze de oorlog van Vietnam hadden se llamaron a verloren, sí mismos Operación, noemden ze ¿recuerdan? zichzelf Operación, ¿cómo se llamaba? Hoe heette het? Tormenta del desierto. Storm van de woestijn. Vamos a acabar con ellos We gaan ze y vernietigen. levantar así su prestigio. En zo een goede beeld geven. 1992, 1992. Somalia, Somalië se llamaron Operación Restauración de la Esperanza. noemden zichzelf de herstellers van de hoop. ¿Se da cuenta? Ziet u het? Han utilizado como estrategia Als strategie hebben zij vender una buena imagen een goede beeld y gegeven desacreditar al enemigo. en de vijand te minachten. Pues el diablo ha hecho Maar de duivel una fantástica operación. heeft een fantastisch werk Ha verricht. desacreditado a la santidad Hij heeft de heiligheid y minacht. solo usted tiene que escuchar a los mismos creyentes, a los evangélicos. En u dient alleen te luisteren naar de Nosotros, gelovigen zelf, de Al hablar de evangelisten. la santidad decimos, es difícil, Wanneer wij praten over Es heiligheid, zeggen complicada. wij, het is ingewikkeld, het Es is moeilijk, antigua. het is oud. y hemos presentado la santificación como algo negativo, En we hebben de heiligheid als iets negatiefs gebracht. en lugar de sacar el verdadero prestigio. In plaats van het Servir a eerlijk te Dios zijn. es lo mejor del mundo. God dienen is het beste van de wereld. Vivir para la gloria del Señor es el privilegio, Leven voor de glorie van de Heer es un privilegio, is een voorrecht. es un honor, Het is een eer. es una gran bendición. Es un grote Los que zegen. hemos servido a Dios Degene die o God los que dienen, hemos decidido apartarnos del hebben mundo. besloten om afstand te nemen El van de apóstol Juan nos wereld. dice, vosotros habéis vencido al mundo. Zegt apostel Johannes, jullie hebben de Pablo wereld dice, vosotros overwonnen. sois más que Jullie vencedores. zijn meer dan overwinnen, zegt apostel Paulus. Alguien puede decir amén. Kan iemand amen roepen? Así que déjeme decirle lo siguiente. Dus laat me u het volgende zeggen. Si yo fuera el hombre más egoísta, Als ik de meest egoïste man was, que quisiera ser admirado die erkend wil worden, en donde quiera que yo vaya, waar ik ook naartoe ga, si yo quisiera nunca pasar por desapercibido, en dat ze het altijd si yo doorhebben quisiera llamar a la atención a la gente sobre mí, en de aandacht trekken bij de mensen, y si yo quisiera vivir de la manera en que yo, en ik zou willen leven op de manier conforme a dat mis decisiones, quiera vivir, ik wil leven, ¿sabe lo que haría? weet u wat ik zou doen? Edificaría una vida santa. Ik zou een heilig leven leiden. No sé si me sigue. Ik weet niet of u mij volgt. Si yo fuera el hombre más egoísta que solo pensar en mí, Als ik de meest egoïste man was die alleen aan zichzelf denkt, edificaría una vida dan santa. zou ik een heilig leven ¿Sabe usted leiden. por qué? Weet u waarom? Porque la santidad es hermosa. Want heiligheid is La santidad prachtig. es bella. Heiligheid is La mooi. gente con principios De mensen met siempre principes llaman a la atención. trekken altijd La gente aandacht. con valores. De mensen met La waarde. gente que tiene un quilataje. En met La principes. gente que su palabra es Dat suficiente. hun woord genoeg is. Alguien puede decir amén. Kan iemand conmigo? amen roepen? Por favor, dele un codazo al que está a su lado y Geef een dígale, stootje aan degene naast u en zeg, edifica la santidad. ontwikkel de heiligheid. Edifica una vida íntegra. Ontwikkel een heilig Desarrolla leven. una vida de compromiso. Een leven van Desarrolla una compromiso. palabra Een que woord. todo el mundo la crea. Iedereen Que gelooft. cuando usted se compromete, todo el mundo esté seguro Dat wanneer u uw que lo woord que geeft, usted iedereen dice lo va a cumplir. zeker van is Que dat wat usted u zegt prefiere ook morir nakomt. antes que faltar a su Dat palabra. u liever sterft dan dat u niet doet wat u zegt. Abra conmigo, por favor, su Biblia en el libro de Romanos capítulo 6. Laten we lezen uit Romeinen 6. La hermosura de la santidad. De prachtheid van de heiligheid. El poder más persuasivo que tiene un influencer es su vida. De grootste wapenmacht die de influencer heeft is zijn eigen leven. Por favor, Romanos capítulo 6, versículo 16 hasta el 23. Romeinen 6, 16 tot met 23. Dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Alguien puede decir Kan amén? iemand amen roepen? Déjeme compartir 3 verdades Ik importantes. zal 3 belangrijke waarheden met u delen. En primer lugar, déjeme Ten decirle eerste wil ik zeggen lo feo del pecado, hoe lelijk zonde is. lo horrible que es el pecado, Hoe vreselijk zonde lo is. terrible que es el Hoe pecado, vreselijk het is. lo malo que es el Hoe pecado. slecht de zonde is. Porque aún dentro de la iglesia escuchamos aún a hermanos hablar Want zelfs binnen de kerk horen wij broeders en zusters praten del pecado como si fuese algo bueno. over de zonde alsof het iets goeds is. Nos estamos auto engañando y autodestruyendo We bedriegen onszelf en vernietigen ons. hasta que no entendamos Tot wij niet begrijpen lo malo que es el pecado. hoe slecht zonde Vamos, is. mira al que está a su lado y dígale todo lo horrible Zeg que tegen pueda degene decirle acerca del naast je. pecado. Mírelo y dígale, mire, Vertel el alles pecado es lelijke malo, wat je kan zeggen el over pecado de es zonde. dañino, Zonde is el slecht, pecado es terrible, vernietigd, het is el vreselijk. pecado es sucio. Zonde is vuil. ¿Me sigue? Volgt u mij? Vamos, despierte a alguien si está dormido. Si vino a Maak dormirse en iemand el wakker die aan culto, het por slapen favor, is. la palabra de Dios. Het woord van de Heer. Ahora hay gente que, hermanos, Es que la belangrijk. mejor forma de aprender es dormido. Want er zijn sommigen die beter leren terwijl ze Qué slapen. cosa tan deliciosa es dormido escuchar la En wat is palabra het de lekker om te Dios. slapen en het woord van de Heer te horen. Si no se despierta, déjelo dormir. Als diegene niet wakker wordt, laat hem dan maar slapen. ¿Alguien puede decir amén? El pecado es horrible. Zonde is El vreselijk. pecado es malo. Zonde is slecht. El pecado destruye. De zonde vernietigt. El apóstol Pablo En apostel Paulus utiliza ciertas figuras que sus oyentes, sus receptores, los romanos, la iglesia que estaba en Roma, entendían perfectamente. gebruikt figuren zodat de Romeinen die naar hem luisterden het konden Y él utiliza la begrijpen. palabra de esclavitud. Hij gebruikt het woord Ellos eran slavernij. una sociedad que conocían Ze waren een maatschappij die el sistema de esclavitud. wisten wat slavernij Número was. 1, en los inhield. esclavos De slaven obedecen incondicionalmente. gehoorzamen onvoorwaardelijk. El esclavo no tiene derechos. De slaaf heeft geen Está rechten. sujeto a una obligada obediencia. Hij is ondergeworpen, vastgebonden aan een Y esto es lo persoon que el of iets. apóstol Pablo dice. En dat is wat apostel Paulus En zegt. primer lugar, Ten eerste, el pecado esclaviza. zonde maakt je een slaaf. No hay opciones. Er is geen andere Solo hay optie. dos. Alleen O te twee. sometes al pecado Of u onderwerpt u zich aan de y zonde. te vuelves en esclavo del En u pecado. wordt een slaaf van de zonde. O te sometes a Of u Cristo onderwerpt u zich aan y eres Christus. esclavo, En u bent een siervo slaaf, de een Cristo, dienaar van Christus. que te hace partícipe de su reino. Die jou deel laat maken van Alguien zijn puede decir koninkrijk. amén. La decisión es suya. Het besluit is aan u. Pero hay algo interesante. Maar er is iets wat interessant El is. capítulo 6 del libro de Romanos Hoofdstuk 6 van Romeinen comienza con la misma pregunta que encontramos en el versículo 16. begint met dezelfde vraag die wij zien in 16. En el versículo 1 dice, In vers 1 ¿qué staat pues er, diremos? wat zullen wij zeggen? ¿Perseveraremos en el pecado? Betekent nu dat we moeten blijven zondigen? Es una pregunta retórica. Het is een La retorische respuesta es vraag. lógica.
No. antwoord is logisch, nee. Pero luego formula la misma pregunta, pero de otra forma. Maar daarna formuleert hij dezelfde vraag op een andere manier. Porque los creyentes Want de gelovigen saben que no vamos a vivir en el pecado. weten dat we niet moeten leven in de zonde. No es la idea de permanecer en el pecado. Het is niet het idee om te blijven Pero la zondigen. pregunta ahora Maar de es, vraag is nu, ¿qué pues diremos? wat zullen wij nu zeggen? ¿Pecaremos porque ya no soy esclavo del pecado? Zal ik zondigen omdat ik niet meer slaaf ben van de Mientras que zonde? allí habla de permanecer en el pecado, Terwijl het hier staat dat we aquí blijven le zondigen, aclara a la iglesia wordt het duidelijk de gemaakt que hay aan de algunos que kerk piensan pecar dat er sommigen zijn die willen no zondigen, permanentemente, niet permanent gezien, sino pecar maar porque zondigen luego voy a escapar de la situación. omdat ik daarna zal vluchten van de Hay situatie. creyentes que dicen, mira, yo no tengo la intención de irme al mundo, Er zijn gelovigen die zeggen, ik wil niet naar de wereld gaan, pero yo quiero complacer esta situación. maar ik wil dat deze Yo situatie tengo una behagen. debilidad Ik heb een zwakte y yo voy a cometerla en ik zal aunque luego le pida die perdón zonde al begaan Señor. en dan kan ik vergiffenis Y lo que vragen el aan God. apóstol está sacando aquí a la luz En wat de apostel hier tot het licht brengt, es aclarándole en la mente de los creyentes is duidelijk maken aan de gelovigen las consecuencias de welke pecar. de gevolgen zijn van de zonde. Número uno, Punt nummer 1. si pecas, Als u zondigt, te vuelves en esclavo del dan pecado. wordt u een slaaf van No de es una zonde. cuestión de cometerlo ahora y luego pedir perdón. Het is niet een kwestie van nu. El pecado zonde begaan en daarna siempre vergiffenis traerá vragen. consecuencias. Zonde brengt altijd consequenties met Déjame zich mee. decírtelo Laat me het u de otra vertellen. manera. Op een andere manier. La Biblia dice, De Bijbel zegt, si pecas voluntariamente, als u vrijwillig zondigt, después de haber conocido la verdad, nadat u de ya no waarheid queda hebt ni, gekend, ningún sacrificio que puedas presentar por el pecado, dan is er geen offer meer dat je kan geven, sino una horrenda expectación maar een verwachting de hervor, de juicio y de fuego. dat je berechtigd zal worden. Déjame decírtelo en español En laat ahora. me u het nu in het Spaans Lo que está vertellen. diciendo el texto, Of duidelijker, wat de tekst si tú zegt. pecas conscientemente de lo que estás haciendo, Als u bewust zondigt si tú violas los principios que ya tú en u conoces, de principes overtreedt die u al kent, si tú pides perdón, als u vergiffenis Dios vraagt, te perdona. dan vergeeft God Pero u. déjame decirte algo, Maar laat me u las vertellen, consecuencias vienen. de gevolgen Aunque komen. Dios te perdone, Ook al vergeeft el terreno que tú has cedido De territorium dat u heeft será gegeven, poseído por el zal diablo, bezit worden door de será duivel. sometido U zult onderworpen y te va a worden. traer más problema ahora desterrarlo que lo que tenías En het antes. zal meer problemen Lo met que el zich apóstol meebrengen. está trayendo a la luz de los hermanos Wat de es: apostel Paulus wil no tot het cedas licht wil ningún brengen, terreno al pecado, is geef geen terrein porque aan es de zonde, esclavizante. want het maakt jou een slaaf. ¿No sabéis que quien se somete a alguien para obedecerlo U weet toch dat wanneer u se zich hace el verstaat aan iemand esclavo de a onderstelt, quien obedece? u hem toch moet gehoorzamen? Hello, iglesia. Hallo gemeente, ¿Por qué estáis tan tranquilos? waarom bent u zo rustig? Número uno, Punt nummer 1. el pecado es esclavizante. Zonde maakt een slaaf van u. Número dos dice, Punt nummer 2. los que se someten al pecado Degenen die zich onderwerpen aan de sirven zonde, a la inmundicia. die stellen zich in dienst tot de zedeloosheid. Una manera muy fina en la que el apóstol utiliza. Een heel chique manier die apostel Paulus gebruikt. Cuando él dice a la inmundicia, Wanneer hij zegt van de viene de la zedeloosheid, raíz de la palabra inmundo. komt van het woord. Está diciendo que el que se somete a la Dus inmundicia degene die zich onderwerpt está aan wat slecht is, sirviendo a una fuerza que no es de este mundo. dient diegene een kracht die niet Está van deze haciendo wereld is. una referencia directa a las tinieblas. En hij heeft het over de duisternis. Está refiriéndose al diablo. Over de duivel. El que se hace esclavo del pecado Degene die zich ooit in dienst Sirve a stelt la aan de inmundicia. zedeloosheid. sirve a los poderes de las En tinieblas. onrecht van de duisternis. En otras palabras, Met yo andere woorden, sé que es domingo, ik weet dat het zondag ustedes is. están muy bonitos, Jullie zien er prachtig yo no uit. quiero asustarles, Ik wil jullie niet pero bang les tengo maken, que decir la maar verdad. ik moet de waarheid El que vertellen. sirve al pecado se hace esclavo del diablo. Degene die zondigt wordt een El que slaaf van de sirve al duivel. pecado se hace esclavo del diablo. Slaaf van de duivel.
Por ahí está mi conciencia hablando. Daar is mijn bewust. Se hace esclavo del pecado, Je wordt slaaf van de zonde. sirve a las tinieblas. Je dient de duisternis. Dice, la consecuencia es vergüenza. En de gevolg is schaamte. ¿Y qué fruto tenéis vosotros de aquellas cosas En welke resultaten, vruchten heeft u behaald? de las que ahora Van de dingen waar je je nu os avergonzáis? voor schaamt. ¿Sabe lo que es el pecado? Weet u wat zonde is? Es vergonzoso. Het is schaamte. Cuando uno piensa lo que uno hizo, Wanneer je denkt aan Y wat no je hebt siente gedaan vergüenza. en je geen schaamte voelt, es porque el Espíritu de Dios no está en usted. dan is omdat de Heilige Geest niet in u is. Así de sencillo. Zo simpel als dat. Pero si el Espíritu de Dios está en Maar als usted, de Heilige Geest met u is, usted mirará su pasado con vergüenza. dan zult u kijken naar uw verleden Usted met mirará su schaamte, pasado con dolor. met pijn. Usted mirará hacia atrás para no volverlo a hacer Je zult jamás. achteruit kijken om nooit Usted meer ni terug te siquiera keren. querrá contárselo a En je alguien, zou het niet eens willen vertellen porque aan iemand. sentirá vergüenza, Omdat je schaamte dolor. voelt, verdriet. ¿Cómo es posible Hoe is het que yo viví mogelijk en esa condición? dat ik zo Que yo leefde, hice tales cosas. dat ik zulke dingen heb El gedaan? pecado es sucio. Zonde is El vuil. pecado es feo. Zonde is El lelijk. pecado trae vergüenza. Zonde brengt El schaamte met pecado zich mee. destruye Het vernietigt y esclaviza. en maakt een slaaf van je. Hello. Hello. Mi intención es hacerle odiar el pecado. En mijn bedoeling is dat u A mí, haat ontwikkelt a voor mí de me zonde. causaba celo. Y no sé si ese es celo santo, pero creo que sí, porque era para las cosas buenas. Er werd jaloezie opgewekt Cuando leo al salmista, al dulce cantor de Israel, al rey David, wanneer diciendo: koning David aborrezco el pecado. zag schrijven, ik haat de zonde. Aborrezco los hombres que Ik haat practican tales cosas. De mannen en vrouwen die zulke Yo dingen quería doen. edificar en mi interior esa repelancia hacia las cosas malas. En ik wilde dat ook hebben. Porque hasta que usted no las Want aborrezca, tot u de dingen las die va a slecht zijn niet codiciar. haat, zult u die Yo verlangen. tengo que autoprogramarme Ik moet mezelf para santificar mi programmeren vida. om mijn Y leven tengo te que heiligen. mirar al pecado, En ik moet kijken reconociendo naar de que zonde los placeres de este en mundo, erkennen dat de verlangens van que las deze wereld, fiestas de este de mundo, begeertes que los placeres momentáneos feesten son en de esclavizantes, tijdelijke me verleidingen llevan como esclavo a servir al diablo. mij een slaaf maken Son van de duivel, vergonzosas esas actividades. schaamte Y brengen finalmente será mi muerte. en het mijn dood zal El zijn. fruto de todas ellas será la En de muerte. vrucht van elke zonde Y is cuando dood. habla de la muerte, En wanneer ze het hebben over no solo dood, está hablando de la muerte is niet física, alleen over de fysieke está hablando dood, de la muerte, de la condenación maar eterna. over de eeuwige El berechtiging. apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 lo describe de la siguiente manera. Apostel Paulus beschrijft het als volgt. Dice, cuando el Señor Jesucristo en su venida en gloria Toen de Heere Jezus dará in zijn retribución a los que les rechazaron. de berechtiging geeft A aan los que degenen die no hem hebben creyeron en geweigerd, él. die niet in hem hebben Dice, geloofd, con eterna perdición met eeuwige y verlies. excluidos de su presencia y de su gloria. En ze worden uitgezonderd van zijn glorie en aanwezigheid. ¿Sabe lo que está diciendo? Weet u wat er staat? Que el pecado Dat zonde conduce a la perdición eterna. leidt dat je voor eeuwig verloren bent. Mire, yo también me he puesto a meditar y analizar a Dios. En ook ik ging mediteren in God. Y esos pensamientos que vienen del infierno para que uno sea indulgente con el pecado. En die gedachten die komen van de hel, zodat je denkt dat zonde ook Y is. uno tenga un corazón impenitente, o sea, je que niet no se arrepiente. Een hart hebt die berouw toont. Yo también le he dicho, Señor, Heb ik ook wel eens gezegd, Heer, pero la perdición será eterna. maar zal je voor eeuwig verloren zijn? Yo sé que tú eres misericordioso. Ik weet dat u genadevol bent. Después de un año en el infierno, tú no le buscarás un Na een jaar camino. in de hel zal je niet een Tú weg no los maken dejarás ir en libertad. en hem bevrijden. Tú no los vas a sacar de esa situación, de esa condenación. Zult u ze niet uit die berechtiging halen? Dios es veraz. God is Dios rechtvaardig. no miente. Hij Segunda de liegt niet. Tesalonicenses capítulo 1 dice, 2 la Thessalonicenzen perdición es
eterna. Je raakt voor eeuwig verloren. La perdición es eterna. Eeuwig. ¿Sabe? Dios se compromete con su En palabra. God sluit een belofte met zijn woord. Dios no miente. Hij liegt niet. Si usted cree que podrá escaparse, En als u gelooft dat u ervoor no deje kunt que el diablo le vluchten, siga engañando. sta niet toe dat de duivel u bedriegt. No se va a poder escapar. U zult niet kunnen vluchten. Como dice el apóstol, Zoals de apostel si zegt. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, Als God de engelen niet heeft si Dios no los rescató, los que estaban en su presencia, en hen niet heeft verlost. si Dios no se inventó un camino de rescate para Als ellos, hij niet een weg heeft tampoco gemaakt lo hará om ze te para el herstellen, hombre. zal hij het ook niet El doen voor único de mens. medio de rescate se llama Jesucristo Het enige middel y van solo verlossing se is produce Jezus Christus. cuando usted de una forma En dit consciente, komt wanneer u op een bewuste manier, una decisión basada en la voluntad, een vrijwillige manier, no que usted cerró los ojos y de momento estaba aquí delante. Déjese de ese en cuento. niet dat, oh, ik deed mijn ogen dicht en plotseling No was que ik yo voor. Nee. antes de morir, unos segundos antes, clamé a la misericordia de Dios. Déjese de ese cuento. Of dat enkele seconden voordat ik stierf. Porque le voy a decir smeekte una God. cosa. ¿Cree usted que un Dios santo, Gelooft u dat een heilige God que usted rechazó toda la vida mientras usted disfrutaba de su heel salud uw leven lang hebt y geweigerd, usted quería terwijl u pasar el genieten tiempo metido en van uw fiestas, gezondheid, en bonches y en el pecado y en liever had placeres? om in feesten te Un zijn, segundo antes de su muerte, een seconde voor uw dood. usted va a decir: Señor, recíbeme en U tu zegt, reino. Heer, ontvang mij in uw koninkrijk. Hello. Hello. ¿Usted no cree que el cielo es demasiado santo? Denkt u niet dat de hemel Que Dios te es heilig demasiado is? santo. Dat God te heilig Yo is? creo en un Dios de Ik misericordia, geloof in een God van pero un genade, Dios de justicia maar een God también. van rechtvaardigheid Yo creo en ook. un Dios de amor, Een God van pero un liefde, Dios que es justo. maar ook een God die No rechtvaardig es verdad que se pueda dejar para el último segundo Het is niet waar una dat je decisión voor de tan laatste importante como esa. seconde zo'n belangrijke beslissing kan laten. Si le va a dar el aplauso al Señor, déselo fuerte. Y dígale al que está a su lado: sonríete porque Cristo te ama. Zeg tegen degene naast u, lach, want Jezus houdt van u. O dígame si el gozo se le fue a los zapatos. Of is de vreugde opeens weg? En primer lugar, habla de la eterna perdición. Ten eerste hebben ze het over voor eeuwig verloren zijn. Amado amigo, no estoy aquí para intimidarte. En ik ben niet hier om u te intimideren. Y a los mijn que beste han vriend. conocido a Jesucristo, no estoy aquí para condenarte tampoco, Of u te berechtigen, sino para advertirte. maar u te waarschuwen. El pecado es esclavizante. Zonde maakt u een slaaf. El que sirve al pecado sirve al diablo. Degene die de zonde dient, dient de El que duivel. sirve al pecado hace cosas vergonzosas. Die doet dingen die Y las later consecuencias voor será la schaamte zijn. muerte De eterna. gevolgen zijn de Oh, eeuwige yo no dood. quiero que un día usted se presente delante de Dios y le diga: nunca me lo dijeron. Ik wil niet dat u voor God komt en zegt, nooit heeft iemand het mij ¿A cómo verteld. estamos hoy? Recuérdele, 8 de marzo del Meneer, 2020, 8 maart 2020. el pastor Alejandro en Amsterdam. Voorganger Y yo doy Alejandro por en Amsterdam. testigo a este techo y al cielo que está por En encima de este techo. Y doy por testigo a este piso, En de a grond esta tierra, afgetuigen, dit de que land, hoy les he advertido: dat vandaag el que sirve al pecado ik jullie heb es gewaarschuwd esclavo del diablo, dat degene die de hace zonde cosas vergonzosas dient, y estará bedrijven perdido dient. por la eternidad. Zult voor eeuwig verloren zijn. Pero por el otro lado, déjeme hablarle, porque no quiero hablarle tanto del pecado. Maar aan de andere kant, want ik wil niet alleen over zonde praten, Concluyo con este punto con dos cosas. eindig ik met het punt. El Señor pagará con retribución. De Heere El pago, el sueldo, zal belonen, el salario de salaris del que vivió para este mundo será Voor degene la die perdición leeft eterna, voor de wereld, excluido de la presencia del Señor. is voor eeuwig verloren en is weggelegd van God. Oiga, no hay cosa más terrible Er is niks ergers que cuando uno no siente la presencia de Dios. dan wanneer je de aanwezigheid van God niet voelt. ¿Cuánto entienden de lo que estoy hablando? Hoeveel begrijpen waar ik het over heb? Mi hermano, Mijn broeder, si hay algo por zuster, lo que yo no quiero pecar, als er iets is es waarom como ik niet decía wil el salmista: zondigen, no quites de mí tu Santo is Espíritu. omdat, zoals David zei, haal uw No hay heilige geest cosa niet más van mij terrible, vandaan. no hay sensación Er is geen sensatie, niks ergers, más difícil de explicar, Moeilijker. dolorosa,
om uit te leggen, pijnlijk, que cuando la presencia del Señor se aparta. dan wanneer de aanwezigheid van de Heer O se weg is. apaga, Of dooft. o se contrista, como usted quiera llamarlo. Hoe u het ook wil noemen. Excluido de la presencia del Señor. Número 3 Buitengesloten dice, van Gods aanwezigheid. y del poder de su gloria. En van de kracht van zijn glorie. No va a disfrutar, no verá la gloria de Jehová manifiesta en su U vida. zult de glorie van God niet gemanifesteerd zien in uw Pero por el leven. otro lado, Maar aan de andere kant, déjeme decirle lo hermoso, laat me u vertellen lo hoe bueno, mooi, prachtig, lo dulce, lo agradable, zoet, lo maravilloso hoe wonderbaarlijk het que es is vivir para Dios. wanneer je leeft voor God. En primer lugar, Ten eerste, dice el texto, zegt de tekst, de que cuando nos sometemos al Señor wanneer wij ons onderwerpen aan God, para servirle, is het om Hem te dienen. en primer lugar, nos volvemos en esclavos de Él. Worden wij slaven van Hem. Lo único que el diablo paga mal al que bien le De sirve, duivel die beloont slecht aan degene die Hem goed dient. pero Dios bendice. Maar God zegent. Dios acepta al que con sus debilidades vienen a Él. God accepteert degene die met zijn Dios bendice a los zwaktes que tot le hem komt. creen, Degene die in Hem geloven a beloont los que se Hij. convierten en su siervo, aún siendo Él tan perfecto y tan glorioso, Dienaars van Hem worden, ook al is y Hij zo nosotros perfect en tan glorieus. limitados, En wij zo begrensd, tan frágiles, zo zwak, kwetsbaar. y uno cuenta con su ayuda. En je kan rekenen op zijn hulp. Uno sirve a Dios, Wij dienen God. mientras que el que sirve al pecado sirve al diablo. Terwijl degene die de zonde El dient, que de recibe a duivel Cristo dient. como Señor, como Salvador, Degene die Christus ontvangt als Heer en Verlosser, se vuelve en un siervo de Dios. wordt een dienaar van God. En tercer lugar dice, Ten derde, el fruto, het loon. ¿sabe cuál es? Weet u wat het is? La santidad. De vrucht is de heiligheid. El fruto De vrucht de servir, de ser esclavo del van pecado, God dienen, of van de zonde dienen, es vergüenza. is schaamte. Pero servir a Dios, Maar God dienen, fortalecer el temor de Dios en nuestra ontzag voor vida, God hebben, santifica nuestra vida. heiligt ons leven. Cuando yo veo las características, Wanneer ik kijk naar eigenschappen, cuando yo veo virtudes en algunos hermanos, goede eigenschappen in sommige broeders en zusters, de los cuales yo conozco su pasado, waarvan ik het verleden ook ken, yo digo, esa es la gloria del dan zeg Evangelio. ik dat is de glorie van God. Esa es la gloria, ese es el brillo, Dat is de glorie, la santidad, de heiligheid. un carácter conforme al de Cristo. Een karakter conform die van No Christus. estoy hablando de un carácter religioso. En ik heb het niet over een No religieus estoy hablando de una karakter. persona que tiene un sinnúmero de ritos, Of een persoon die vele ni rituelen kent. una apariencia Een de schijn piedad, van dat hij goed is, van pero que vroomheid. internamente Maar intern gezien tiene otros valores. andere waarden Es kent. desleal, Is niet te vertrouwen. es un chismoso. Is een roddelaar. No estoy hablando de una persona que use largas mangas, Ik heb het niet over iemand die lange mouwen que gebruikt. nunca se maquille. En die nooit No, no make-up estoy draagt. hablando de ese tipo de personas. Nee, daar heb ik het niet over. Estoy hablando de una persona con valores. Ik heb het over iemand met waardes. Estoy hablando de una persona con Iemand principios. met principes. Estoy hablando de una persona que siente que su palabra Iemand die weet dat zijn woord vale más que dinero. waardevoller is dan geld. Así dice el Salmo, el Zo Proverbio zegt 22, versículo 1. Spreuken 22:1. Es mejor Het is beter, el buen nombre een goede naam, que las riquezas. dan vele rijkdommen. Es mejor la buena fama Een goede naam que el oro y is la beter plata. dan goud. Tu buen nombre Uw goede naam es mejor que el dinero. is beter dan geld. Eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Dat is wat God Abraham heeft beloofd. Engrandeceré Ik zal tu nombre. jouw naam groot maken. Cuando alguien hable de ti, Wanneer iemand over jou praat, se va a quitar los zapatos. dan zal diegene eerst zijn Porque schoenen sabe que uit está moeten hablando de trekken. una persona con valores. Want diegene weet dat hij het over Una iemand persona heeft met con waarden, principios. met principes. Tu buen nombre, Uw goede naam. solo será dicho tu nombre y las puertas se van a abrir. Uw naam zal gezegd worden en de deuren zullen Porque sabe geopend que worden. tienen que mirarte a ti de una manera diferente a como todos los Want demás. ze weten dat ze anders naar u moeten kijken. Tu buen Uw nombre goede naam
será sinónimo de promoción. zal synoniem zijn van Tu buen promotie. nombre Uw goede naam te va a ayudar a ti a comenzar proyectos, negocios. zal u helpen om nieuwe Tu projecten te buen nombre starten. te van a buscar a ti Door uw goede naam zullen ze u zoeken. por tu buen nombre. Door uw goede naam. El fruto de vuestro servicio a Dios es De vuestra vrucht. santificación. De vrucht van het God dienen is uw heiligheid. Permítame contarles un libro que quizás si entienden este concepto no van a necesitar leerlo. En ik zal een concept met u delen dat misschien als u dit begrijpt u het boek zelf niet hoeft te Un lezen. libro con más de 700 páginas. Een boek met meer dan Se lo 700 voy a resumir en pagina's 5 minutos. zal ik samenvatten in 5 minuten. Qué bueno, ¿verdad? Wat goed hè? Si quiere leerlo se llama El Factor Confianza. Als u het wilt lezen is het factor vertrouwen. El factor confianza. Factor vertrouwen. Esta es la fórmula. Dit is de formule. La confianza Vertrouwen acelera los procesos. versnelt de processen. La confianza acelera Vertrouwen versnelt los tratos, las relaciones. de omgang, Se de relaties facilitan. onderling. Het wordt makkelijker. La confianza Vertrouwen hace que los proyectos fluyan maakt dat projecten vloeien. y los gastos los reduce. En dat wat je uitgeeft minder wordt. Esa es la fórmula. Dat is de formule. La confianza acelera los procesos y reduce los gastos. Vertrouwen versnelt de processen en vermindert de Por el uitgaven. contrario, cuando no hay confianza, Maar aan de andere kant, wanneer er geen vertrouwen is, los procesos se hacen largos, worden de processen langer. tediosos, Langer. difíciles Moeilijker. y se vuelve costoso. En het is dan heel veel wat je moet uitgeven. Déjenme ponerles un ejemplo. En ik zal een voorbeeld geven. Desde el 11S, Vanaf el ataque de los ataques terroristas a las Torres Gemelas de los Estados Unidos, de aanval tegen Ja. de todos los 9/11. ¿qué pasó con la confianza en los aeropuertos? Wat gebeurde er met de vertrouwen in de Todo el mundo vlieglijnen? era un sospechoso. Iedereen was door een verdachte. ¿Qué pasó con el proceso de el chequeo para abordar los aviones? Wat gebeurde wanneer je gecontroleerd werd om in de vliegtuig te stappen? Se volvió largo. Die werd langer. Los procesos se alargan De cuando la processen confianza se pierde. worden langer wanneer er geen vertrouwen is. ¿Y qué pasaron con los gastos? En wat gebeurde er met de Hubo que uitgaven? invertir en nueva tecnología. Je moest investeren in nieuwe technologie. Hubo que involucrar nuevos trabajadores, más empleados, Meer werknemers, porque se perdió la confianza. omdat vertrouwen weg was. Cuando alguien pierde la confianza en ti, En wanneer iemand het vertrouwen in u las verliest, relaciones se vuelven tediosas, worden de relaties ingewikkeld. se prolongan. Langer. Cualquier acuerdo hay que hacerlo delante de un notario. Een afspraak Hay moet je que dan hacer voor un een notaris contrato. sluiten. Een Hay- contract ¿Y sluiten. qué pasa con los gastos? En wat gebeurt er met de uitgaven? Hay que pagar más. Je moet meer betalen. ¿Sabe lo que hace la santidad contigo? En weet u wat heiligheid met u doet? Acelera los procesos. Het versnelt de Te processen. vuelves en una persona Je wordt een confiable. vertrouwelijk Te iemand. vuelves una persona creíble. Iemand waarin mensen Tu geloven. palabra Een geloofwaardig es más persoon. que Omdat suficiente. uw woord meer dan Ahora voldoende entiende is. usted por qué Dios está tan comprometido con su palabra. Begrijpt u nu waarom God zo Dios vertrouwen cumplirá commitment heeft siempre met su zijn woord? palabra. Hij zal altijd zijn woord Dios no nakomen. viola su Hij palabra. zijn woord niet Dios overtreden. guarda su palabra. Hij bewaart zijn ¿Sabe usted woord. por qué? Weet u waarom? Porque su credibilidad está en juego. Omdat zijn geloofwaardigheid Su op het spel fidelidad is. está en juego. Zijn trouwheid is Dios op het es spel. fiel. God is trouw. Dios es confiable. God is vertrouwbaar. Faltará el cielo, la tierra, De aarde en de pero ni hemel siquiera zullen una voorbij tilde, ni siquiera una jota, Maar niks sin van que mijn se woord cumpla su palabra. zal voorbij gaan. Por eso cuando usted ofrenda, Dios Daarom, puede creer wanneer u que offert aan Dios God, dará su recompensa. kunt u geloven Que dat todo lo God que haces por el beloont. servicio al Señor, Dat alles wat u aún doet un vaso de agua, Zelfs een glas Dios water. traerá recompensa. God zal belonen. Dios traerá bendición. God zal zegen Dios sabrá promoverte. God zal u Por eso es que promoveren. mucha gente no entienden Daarom begrijpen velen cómo es niet posible que tú estás
donde hoe het estás. mogelijk is dat u bent No waar u entienden de bent. que Dios ha sido el que te ha Ze promovido. begrijpen niet dat Quizás God no u heeft tienes el gepromoveerd. conocimiento. En misschien beschik je Quizás niet no over de tienes la kennis experiencia. of de ervaring. Ante los ojos de los hombres quizás no eres el hombre Voor de ogen adecuado. van de mensen bent u Pero la niet gracia de Dios, Maar Gods la genade, fidelidad de Dios Gods te ha trouwheid sacado de abajo heeft u van para beneden ponerte gehaald arriba. om u Te ha boven te sacado de zetten. detrás Heeft u van achter para gehaald ponerte delante. om u voor te Has zetten. sembrado poco U heeft y has weinig cosechado gezaaid. mucho. Veel kunnen oogsten. Aleluya. Halleluja. ¿Sabes por qué? Weet u waarom? Porque Dios es fiel. Want God is trouw. El texto termina diciendo: De tekst eindigt door te zeggen: la paga del pecado es muerte, de vrucht van de dood is pero la dood. dádiva de Van de Dios zonde is dood. es vida eterna. Maar die van God eeuwig leven. Es vida eterna. Eeuwig leven. Y aquí necesito aunque sea 15 minutos. En hier heb ik 15 minuten nodig. Era solo para ver la reacción de la pastora, tranquilo. A ver cómo está la santidad de la pastora. Pero esta es la parte más bella de todo el texto. En dit is het mooiste van heel de tekst. Número 1. Punt nummer 1. La recompensa será la vida eterna. Het loon zal eeuwig leven zijn. Pero ¿qué significa eso? Maar wat betekent dit? ¿Qué significa? Wat betekent het? Porque puede ser algo muy abstracto. Want het kan iets heel abstract zijn. Número 1. Punt nummer 1. Vida eterna significa tener a Jesucristo dentro de uno. Eeuwig leven hebben is Jezus in je hebben. Se perdió la mejor parte. Het beste gedeelte heeft u verloren. Primera de Juan capítulo 5 dice: En Johannes 5 el zegt: que tiene al Hijo degene die de Zoon heeft, tiene la vida. heeft het leven. Cristo es el autor de la vida. Christus is de grond. Vida eterna en primer lugar Van het eeuwig significa leven. tener a Jesucristo, Eeuwig leven tener a la betekent segunda persona de la Trinidad, Jezus hebben, de tweede persoon tener al van de creador de los Triniteit. cielos y la tierra De schepper van de hemel en de aarde en ti. in je hebben. Oh my God. Vida eterna significa tener a Jesucristo morando en Eeuwig ti. leven hebben is Jezus in Y je déjeme hebben. decirle una cosa. En laat me u Tener a vertellen, Cristo es tenerlo. Christus hebben is alles hebben. No hace falta. Je komt niks tekort. Por eso es que el Señor le dijo a sus Daarom discípulos: zei de Heer tegen zijn discipelen: toda potestad me ha sido dada en alle el macht cielo is mij y gegeven en la en tierra. op aarde. Id y haced discípulos a las naciones En enteras, maak van de naties discipelen van mij. bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Vader, Zoon en Heilige Geest en laat ze Y alles he bewaren. aquí, yo estoy Hier ben ik con vosotros met jullie hasta el fin del tot het einde mundo. van de wereld. Ustedes no necesitan recursos. U heeft geen Ustedes no inkomen necesitan un ejército. nodig, een leger. Ustedes pueden ser 12 o Jullie 120. kunnen 12 Ustedes pueden ser un grupito para conquistar el mundo entero. Pero lo único que ustedes necesitan es que Cristo esté en ustedes. El que tiene la vida tiene a Jesucristo. Jesús es el autor de vida. La vida eterna significa que Cristo ha venido a morar. Betekent dat Jezus is komen wonen. Quiero decirte que Cristo está en ti. Christus is in u. Si has reconocido al Señor, la gloria más grande es que Dios ha decidido no morar en templos hechos de manos. Besloten heeft Ha decidido no habitar en templos de oro. Ha decidido no habitar en arcas de hombre. Ha decidido por excelencia morar en tu corazón. Cristo ha venido a ser morada. Ha venido a ser tabernáculo. Ha venido a ser la vida que tú Het tienes. leven dat u bent. Tú tienes la vida. U hebt het leven. No sé si sabes quién eres. Ik weet niet of u No, weet wie u bent. no sé si sabes lo que eso significa. Wat dit betekent. Pero la palabra de Dios dice, Maar het woord van God zegt. para que tengas una idea, solo para que zodat u tengas una idee idea, hebt,
Colosenses capítulo 1 versículo 16 dice: Colossensen 1:16. en Él, en Cristo, In hem, in Christus, fueron creadas todas las cosas. zijn alle dingen geschapen. Oiga bien, las visibles De zichtbare y las en die onzichtbare. que están en los cielos, Degenen die in de hemelen zijn, como las que están en las, zoals die op de sean aarde zijn, tronos, zijn het sean koninkrijken, dominios, sean principados, sean potestades, heerschappijen. todo fue creado por Él y para Él. Voor hem. Déjeme ilustrárselo, Zal por ik favor. illustreren? Cuando dice que todo fue creado en Cristo, Wanneer er staat dat alles geschapen is door Christus, es como si yo les dijera: is alsof ik zeg, los peces nadan en el mar. de vissen zwemmen in de zee. El hábitat donde los peces nadan Daar es waar el ze mar. zwemmen is de zee. Cuando dice que todo fue creado en Cristo, Alles is geschapen in quiere Christus. decir que el mundo, Dat de wereld, el sistema solar, las galaxias, zonnepanelen, de el universo completo, universum, todo lo visible está dentro de. wat zichtbaar is, Y Cristo ha venido a morar en ti. Ha venido a hacer habitación. Oh my God. Oh my God. Aleluya. Cristo ha venido a hacer la vida que Dios te ha dado. Christus is komen wonen in u. Vida eterna significa Eeuwig leven betekent la esperanza gloriosa. de glorieuze hoop. Significa que un día Dat op een dag esto mortal dit wat sterfelijk is, se convertirá en inmortal. onsterfelijk zal worden. La muerte no se va a enseñorear. De dood zal Tengo niet vida regeren. eterna. Ik heb Dígame eeuwige alguien leven. si vale la pena Is het dan moeite ensuciarse en los placeres de este mundo om je vuil te maken y met de verlangen van de cambiar wereld mi primogenitura en mijn por un eerste plato de lenteja? Dígame usted, ¿qué hago yo en una discoteca? ¿Qué hago yo bailando? Cuando alguien me dice a mí wanneer iemand mij zegt que no puede servir a Dios porque le gusta la bachata. dat je God niet kan dienen of dat je van bachata houdt. Le voy a decir una dominicanada ahora. Ik zal iets heel Dominicaans Le zeggen. voy a decir una dominicanada para que se goce. Iets heel Dominicaans. En mi país dicen: In mijn land zeggen ze, es que burro no come bizcochito. No me entendió. No se le puede echar perlas a los cerdos. je kan niet je schatten geven aan de varkens. Vida eterna significa Eeuwig leven betekent que la muerte no se va a enseñorear dat sobre de mí. dood niet meer zal regeren over mij. Que mi cuerpo mortal será semejante al de Mijn Jesucristo. sterfelijke lichaam, net als die van Christus, zal zijn, onsterfelijk. Y en tercer lugar, vida eterna En ten derde, significa eeuwig leven betekent que un día reinaremos por la eternidad con Él. dat op een dag we Un día vamos a recibir el galardón. Un de día, beloning y no ontvangen. muy tardío, pasaremos a su presencia. Zullen wij in zijn aanwezigheid zijn. Levanta tus manos y dile: Dios es fiel. En zeg, God, Dios es fiel. God is Dios es fiel.